أنا طبعا اليوم احنا في حسينية شهداء الخدمة الحسينية، وهذا الولد صاحب حسن شاف اكو دمعة بالتمثال وقال لي احنا كان عندنا زوار وتوهم راحوا، وهاي الدمعة يمكن شفتوها، يمكن تشوفونها، وهذا الزاير. اي مولانا صحيح ان شاء الله، مو بعيدة عن الحسين واهله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kofizen semuanya. Jadi kalau kita berbicara tentang Syiah itu, kita selalu memakai data dan selalu memakai fakta. Karena faktanya memang Syiah itu mendeklarasikan diri mereka sebagai sesuatu yang tidak sama dengan Islam meskipun nama mereka Islam. Mereka pernah mengatakan Allah kami berbeda dengan Allahnya orang Islam. Orang Islam Sunni maksudnya. Al-Quran kami juga berbeda dengan Al-Qurannya orang Sunni. Karena menurut mereka Al-Quran yang saat ini dipegang oleh kita umat Islam hanya separuh dari Al-Quran yang seharusnya ada. Karena bagi mereka separuhnya lagi masih disimpan oleh Imam Mahdi mereka yang nanti akan turun pada menjelang hari kiamat. Jadi seperti itu. Nah, kita bisa melihat selain ibadahnya orang-orang Syiah yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, jelas ini kita tinjau dengan madhab manapun kita nggak akan ketemu dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Bahkan kita cari dalilnya pun nggak pernah ada, kecuali itu hanya akal-akalannya para pendeta Syiah. Ingat, landasan kita itu Al-Quran dan Al-Hadis Rasulullah SAW. Al-Quran jelas kesohihannya, Al-Quran itu jelas mutawatirnya, sedangkan hadis Rasulullah SAW yang kita ambil adalah yang sohih. Kalau itu nggak sohih, nggak bisa dijadikan sebagai landasan hukum dalam masalah ibadah kita. Itu nggak boleh. اللهم اجعل الداعي كتاب القرآن بيمينك استخلف برحمتك كما استخلفت الذين من قبلك فاتق دينهم ولا اشتريته أبدل من بعد خوفي أن من يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزهم فاعز بك وانتصر بك وانصر نصرا عزيزا وقوة يسيرا واجعل لهم من لدنك سلطانا نصيرا وهب لنا رحمة ودعاء برحمتك يا أرحم الراحمين. الله الله سبحان ربي العظيم وبحمده Kemudian masalah berdoa, para pendeta Syiah sendiri menganjurkan kalau berdoa jangan memanggil nama Allah Subhanahu wa taala, tetapi panggil nama Ali atau Al-Husain yang mereka selalu tinggi-tinggikan nama-nama itu. Mereka akan selalu hulu, berlebihan dalam mencintai Ali, berlebihan dalam mencintai Al-Husain, sehingga mereka berlebihan pula dalam menganggap kedua manusia mulia ini. Di mata umat Islam, Ali bin Abi Thalib dan Husain bin Ali bin Abi Thalib itu adalah dua manusia yang sangat mulia. Satu menantunya Rasulullah SAW, yang satunya lagi cucunya Rasulullah SAW. Tetapi orang-orang Syiah mereka meninggikan kedudukan Ali, meninggikan kedudukan Husain setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam berdoa pun mereka harus memanggil nama Ali atau nama Husain. Jelas itu fatwa dari mereka sendiri. Nah, itu nanti kita akan sampaikan bukti-buktinya dalam video ini. Jadi supaya kita itu betul-betul clear, jelas gitu loh. Kalau Syiah itu memang hakikatnya memang bukan Islam, sama sekali bukan Islam. Karena Islam tidak pernah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ajaran Islam itu mutlak, Allah Subhanahu wa taala adalah esa. Jadi bahkan berdoa pun itu kita harus langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh ada perantara apapun. تقول له يا حسين اشفني يا حسين ارزقني
يا حسين اقضي حاجتي، يا حسين وفق لي، مباشرة تتوجه للحسين قل له سويها إلي. ما تروح تقول اللهم إني أسألك بحق الحسين، لا. ولا تقول للحسين يا أبا عبد الله ادعو الله لي بآن، لا، تقول له يا حسين اشفني، يا حسين ارزقني، يا حسين أفض علي المواهب. خطاب مباشر إلى الحسين. Nah, Covizen semua, jelas sekali ya. Jadi perbedaan antara Sunni kita, orang-orang Islam yang benar-benar Islam, dengan Syiah itu jelas bukan masalah madhab, tetapi itu juga sudah perkara akidah yang jauh menyimpang. Jadi orang-orang Syiah itu akidahnya sudah kacau balau, mereka sudah penuh dengan kemusyrikan, penuh dengan khurafat dan lain sebagainya, sehingga manusia yang kita anggap sebagai orang-orang mulia, tetapi di sisi orang-orang Syiah itu seperti kedudukannya hampir menyetarai Tuhan karena mereka berdoa kepada mereka. Jadi kalau kita berbicara mereka, ya seperti itulah kenyataannya. Tapi muncul satu pertanyaan lagi, kalau memang Syiah seperti itu, kenapa kok di Indonesia Syiah tidak seperti itu? Ya, karena di dalam akidah Syiah itu harus bertakiyah. Takiyah itu menyamar, berpura-pura seperti orang-orang Sunni, seperti orang-orang yang mayoritas di situ. Ketika mereka sudah mendapatkan hatinya orang-orang yang mayoritas, banyak yang mengikuti Syiah, kemudian mereka nanti menjadi orang-orang yang kuat, pengikutnya banyak, baru mereka menunjukkan wajah asli mereka seperti apa. Nah, itulah seperti itu. Jadi di Iran dulu juga Syiah itu sedikit, tapi karena mereka pandai bertakiyah, mencari pengikut begitu banyak, orang banyak tertipu masuk Syiah, yang pada akhirnya sekarang Syiah menjadi sesuatu yang sangat kuat, menjadi mayoritas, dan barulah mereka menampakkan seperti apa ajaran aslinya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, Allahumma shalli ala وصل على بنيتك الله وانت عبد المنتظر وحفظ ملائكتك المقربين من جنودك يا رب العالمين. اللهم اجعل الداعي الى كتابك والقران بدينك استخلف برحمتك ما استخلفت الذين من قبلك فكن له دينهم الذي اشتريت اليه فالكل بعد خوفي ان من يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم اعزهم واعز بك وانصر وانتصر بك وانصر نصرا عزيزا وقويا. واجعل لهم من لدنك سلطانا نصيرا وهب لنا رحمة ودعاء برحمتك يا ارحم الراحمين. الله الله سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سمع الله الله سبحان ربي الله أكبر الله أنا طبعا اليوم احنا في حسينية شهداء الخدمة الحسينية، وهذا الولد صاحب حسن شاف اكو دمعة بالتمثال وقال لي احنا كان عندنا زوار وتوهم راحوا، وهاي الدمعة يمكن شفتوها، يمكن تشوفونها، وهذا الزاير. اي مولانا صحيح ان شاء الله، مو بعيدة عن الحسين واهل